салом ба тамоми тамошогарони шабакаи оламӣ, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. дӯстони азиз, фаромӯш накунед то охири наворо тамошо кунед, чунки беҳтарин ва беҳтарин мошинҳои фурӯши арзонро мо баҳри шумо мекунем. Лайкҳои бо видеоро фаромӯш намекунем. Ссилка ки дар комментария меша, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, дар ҳамон ссилка дароед бо промокоди олам ба шумо 5000 рубл бонустон метиҳанд. дӯстон, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, дар ҳамон ссилкаи поёни видео буда ҳатман дароед ва фаромӯш насозед наворо дар шабакаҳои интернетӣ имо, WhatsApp ва дигар ғайраҳо паҳн созед. салом алейкум бародарони азиз, айни ҳол мо дар шаҳри Москва ҳузур дорем. Дар конкурс иштирок намо, соҳиби автомобили Kia Rio шав. Автомобил соли бароришаш 2017 чиста барои шумо. Шояд ки насиби ту бошад, бародарам. Мо гуфта намонад, на танҳо автомобил, суфаҳои қиматбаҳо. Зиёда аз 43 телефон аст, A50, A20, A10 намуди дигар, Honor 8, 5 микроволновка, 5 дигар палисос ва ано гуфта намонад ки 3 телефони iPhone 8. танҳо барои шумо дӯстони беҳтар аз ҷонам, як билет ба давлати Тоҷикистон ва ано гуфта намонад ки 3000 билет дорем. чӣ қадар шумо тезтар харидорӣ намоед, нархҳои билетҳои мо қимат ҳам нест, 600 рубли Русия аст. албатта шитобед то дер намонед, ба ин рақамҳое ки дар инҷа ҳаст занг занеду маълумоти пурраро барои шумо мегӯям. тезтарак харидорӣ намоеду бозиро мо эълон мекунем. албатта якҷоя соҳиби ин автомобилро мебинем. хондаи самадбардоро соли барошаш 2011 газ бензин акун бензини холиё ҳуҷҷатҳошан қайна ясола ҳуҷҷат дорам. электрик пакет салонишна бардор кӯжняй нархиш 110 та гуфтем. 110 бо савдо дорам. 4 дора электрик пакет, коробкаш автомат. Кондиционериш кор мекунад ка? ҳамаш кор мекунад. Қайда ана? Дора бардар. абе моториш анда? 2.4. Баша. Toyota Corolla modeli. Sol barishаш 1000 чанд? 2007. Benzin xoli. Блогер я? Ата. ира ҳуҷҷатошан қайнака? ҳуҷҷатош. То 10 аввала. 2020. Россия. То 10 аввал я сола ҳуҷҷатош дастмон. нархишан так 78. 4 плюсы, коробкаш автомат. Кондиционер кор мекунад? Кор мекунад. Сафед. абе моториш 1.6. Opel Hatchback бародарон 98 сол аст. Сасенж соза бад нест. Мебинем газ бензинай нав ходовой караган. Слушай, престижный. Красой. Брат. Брат, ҳуҷҷатошан қайна? ишон бучираган. ҳуҷҷатош бучираган. нархишан та? 35 бо савдо мешава. 14 проси. коробкаш механик. кондиционер надора? кор мекунад? кондиционер дора, кор мекунад. абе моториш 1.6 проси. 1.6 проси дора. Opel Vectra Bargo, soy barışаш
نه چند گفته؟ ها کدوم سال گفته؟ 93 93 یا؟ گاز بنزین هم برو اگه رفیق پاس میگن سلام خدا حجت نداشته است که چهاردر پاسوی نبودم کاروکاش مکانیک نرخش چند تا؟ نرخش 16 تا با سالدو برو 16 تا با سالدو برو آبی موتورش یک گشت برو واز 21015 برو سالی برو 6 2004 میرم شیدن ها YouTube'da mı partayış? آه Ha? حجتوش هم خیلی نیره Çuva? حجتوش دو سنتی هم را گاز بنزین نید نرخش داری پیش الکتریپاکت کاروکاش مکانیک نرخش 17 تا موتورش یک ششه؟ یک پنجه موتورش یک پنجه اوپل اسرجی برادر سال 2006 98 قیمت گاز بنزین است ساسه نشته برادر اختمون دینین اسکوش میستیجین کدوم سالش بوده اکا؟ 99 ها حجتوش هم خیلی نه حجتوش تموم شده نه پولش چند تا میشه؟ پاکت کاروکاش مکانیک پولش 40 تا به کانسانر داره؟ Kansana doğru. کار میکنه؟ Ne? کار نمیکنه؟ Milyoner. فریون نداره ابی موتورش یک شش پلاس نه اوپل اسرا سال برای 6 98 سال برای خیس میکنه Oynamış Aysin Drona. Hujjatosh هم خیلی نه حجتوش گاز بنزین خوبه 14 پلاستیک برادر کاروکاش مکانیک کانسانر داره نداره لوگ داره کانسانر نداره حجتوش چند خیلی نگفتیم یک ساله حجت داره ابی موتورش یک شش پلاستیک یک شش پلاستیک برام که هم برادران ناششن سلام گاز بنزین گفته اساسش ساده برداره حجتش عایشه ama حجتش تو دیگه پلاستیک نرخش چند تا؟ 25 تا نرخش 25 تا در برادر 14 پلاستیک کاروکاش مکانیک کانسانر نداره کانسانر نداره لوگ داره کانسانر نداره
ابي موتورش یک ششه موتور یک شش